Welcome once again sa anniversary tourneys ang Unibilo Yu-Gi-Oh! Card Players. This is the finals. Of course, si Mark Maravilla. And of course, ano man si Fernando. Ano last name mo gani, dude? Arguelles. Fernando Arguelles. Arguelles, dude? Fernando Arguelles. And of course, our very own Mr. Paulo Hautea. After a year of disappearance, he has now returned. Let the fun begin. Basta siya sa one side, main monster sa deck. And face Spanish. Yeah. Linti, machong bis tayo, no? Yun di puta, ya. Linti, guba si bis, yun di puta. Ako hindi sa atin. Magkano sa akin, ayun sa pag-ubakan, Normal na siya, Esper. Normal sa man, Esper. Yun di puta. Hindi kakapay na countdown kung may bis siya eh. Yun di puta, ya. Turn it. Shit. Ako to patro. Iyang ano? Ako to patro, tres to ya. Address ka, ikaw. Yun di puta, ya. Really shit. Ala, Fern! Kabalo ko yung sa Dark World, Fern, puro na sa spell cards. Yun di puta. Debate. Debate effect. By the way, dude, ano gusto nyo? One fight to finish lang or 2 out of 3? Fight to finish na lang. Oh, sige, para makapulit. Fight to finish na lang. Vote out of 3, doon kami vote out of 3 siya nag-isa. Wala. Majority wins. Majority wins. Twice to win na para fair naman, dude. Pwede yan. Kaya lang, so, actually, kaya niyo kasi kaya nag-fail ako sa best. Hindi, ano, Fern? And? Third head. And? Oh, your turn. My turn, bro. Tagbo na rin. Ready? Fuck. Kung mag-activate ko, manigate ka man. Oh, manigate naman Japan. Paparaki! Ubusan deck ya. Ubusan deck ya. Ubusa! Activate na tanan na. Activate ko na tanan no. Linti, wala gid. Pupusan ka ko? Oo! Apat na spell card. Apat ka negate. And ka? How was your tournament experience today? Ginbuligan ko sa. Ya, kuya, way mo yung muligan. Hindi ko ay mata. Activate effect. Any graveyard ka? Yeah. Part 2. Gusto ko pala, miss. Target. Card trooper. Special. Card trooper effect. Mil ko tatlo. Wala naman yan. Ano i-attack? 1-9. 1-9. Redox effect sa graveyard. Balis ka doon. Special summon. Ilang ka rin, Docs? Tatlo na dapat or isa lang? Isa lang. Creature swap. Target card trooper. Sa imo face down. Si Brow lang na. Battle. Attack. 1-9 na 300. Activate effect. Draw one card. Attack 2-8. 3-1. Attack 1-6. Why ka pa ka normal? Sige lang. 1-7. Main face to. 4-7 sama. Set one card face down. Turn and The face of frustration. The face of fear and awesomeness. Dude, may brow ka pa man ah. Ari ka nga. Yeah. Hindi ah, may brow ka pa man, Meg. Anong way para mas tapang yan? Ano mo sa mo? Matchon mo sa 8. Pila atake? Tuto. Dark Smoke. Sige. Attack this card. Ara, activate pa yung countdown pa dyan kung bis ka. Imo na Baka chain ka na. na. What? Negating. Nag-change ka sa Dark Smoke. Tara ko mapili, nilihip si Bit. Wala. Sige. Negated din mo skip road. Sinuding dula akong naman.
Ayun, para wala sa tuner. Bali siya sila. Sige. Jump effect, destroy. Target. Kumusta turn experience mo, Jazz? Kumusta turn experience mo? Okay ah. Hindi mo yan, dude. Tadya man. Next week naman. Next week naman. Hindi ka naman ni Phil. Ano? Amol na na remaining ko may... Nag-draw ka na. Kagina sa niyatak mo. Diyan. Parang mga card trooper ako. Hindi card to. Sige, hindi sa kata. Yeah! Wala kang ginapactivate. Especially kung may upload. School kita. Wala. Wala first turn at first. Dude, i-upload ni Blamig. May pa, random. Meron ako friend. Redox effect, activate. Discard. Ang discard ko siya, kag one earth monster sa graveyard. So siya summon ko monster sa ako graveyard. Summon beast. Special. Oh wait. Special summon jumper. Flip. Then flip. Sa'yo, man. Tune, synchronate. Secondary abilidad niya. Kung mawasak ko sa tennis graveyard, on the field, I can Scrap summon dragon. one level 5 or higher. Dark, Wala ba sa dark, battle be? Attack. Sabat yung GG. GG. 8-5 na. summon ko, one turn, I can summon one dragon type monster from my Big face to. Set. Scrap dragon effect. Destroy to ang set card. And then, hindi, nang wipe po ka end. Overlay. Destroy ng imo equip card. Yan. Ingat. Turn end. Enter. Ano? Masak sa tawnin mo? Masak mo sa kanan? Masak mo siya kanan? Aray ka na, dude. Detach. Tribute ko monster in either sa field or hand Target si Beast. ng destroy tribute ko niya. Destroy one card. Or destroy any number of cards sa tribute. Direct attack 3,000. Turn end. This is a monster that they... Non-check graveyard. Battle. Direct attack. 6,000. Sige. Turn end. Naman ang barko, una ko, naman ang barko, Sige. 2,000. 5,000 na sila. Pag kumadugay ni, Drop. patay. Chain ko. Di na ako may kisa ka next skip. Dumabilaw. Nagpalaway dyan. So, paano? Turn sa mga kanina. Sige. Yeah. Kasi ano, Battle. Direct attack. GG. 2K siya. Hindi, nag-direct attack mo 3,000. That's on 5,000. That's on another 3,000. Hindi, 3,000. Yeah, 3,000 eh. GG na lang. GG. Okay, round 1 is done.